जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर बेतनडी थाना अधीन काटपाड़ गाँव बंधरू बाहरी एक केनाल चेकडेम को विश्वकर्मा मूर्ति विसर्जन करने को जाई पानी रे बुड़ी 2 जन +2 वर्षर छात्रों सलील समाधि घटता बेले दीर्घ 4.5 घंटार अक्लांत परिश्रम पर अपराह्न 2:30 प्रखर पानी सुओ भितर मृतदेह उद्धार करिबारे सफल हेले अग्निशम विभाग। मृतक 2 जन होउचंती बुढ़ीकुमारी उपकंठ ब्रिलियंस घरे कॉलेजर +2 रे पढ़ुवा छात्र। मृतकों मध्य बादामपाड़ थाना अधीन भंडन ग्रामर ठाकुर सोरेन एवं करंजिया थाना अधीन ताट उपकंठ बड़गाँ ग्रामर भाग्य प्रकाश पात्र हायर सेकेंडरी रही पाठ पढ़ुते। 2 जन छात्री शरीर असुस्थ हॉस्टेल दायित्व थिबा शिक्षक सेमानकु नहीं डाक्तरखाना जाइता बेले हॉस्टेल किछि छात्र विश्वकर्मा मूर्ति विसर्जन पाई केनाल चेकडेम निकट को आसथिले। मूर्ति भसाइबा समय भाग्य प्रकाश असावधानता कारण बुड़ी जाइथिले। तांकु उद्धार करिबा पाई ठाकुर दास पानी रे पसी जाइथिले। लघुचाप जनित पानी अत्यधिक थिबा बेले कलवर्टे 2टी गेट मध्य गोटे गेट भितर उभय छंदाछंदी होई लाखिरु जाइथिले। खबर पाई बेतनटी और बारिपदार 2टी अग्निशम समेत बेतनटी एसडीपीओ सुदर्शन दास आईआईसी सस्मिता महंत बारिपदा सदर तहसीलदार जिनमणि नायक प्रमुख घटनास्थल पहुंची मृतदेह उद्धार पर बुधवार शव व्यवच्छेद कर परिवार वर्ग को हस्तांतरित कर सूचना मिलुछि। परवर्ती खबर सारसकणा छकरे लगाण वर्षा जो घर कांथ पड़े जड़े मृत। झारपखरिया थाना अंतर्गत बलहदुरपुर ग्रामर राति घरे शोइथिबा समय लगाण वर्षा जो कांथ पड़ जबार जड़े वृद्धंकर मृत्यु होइछि। मृतक जनक हेले झारखंड राज्यर बहड़ागड़ा थाना अंतर्गत बरागाड़िया ग्रामर सुरेश पात्र बोली जमापड़ी। घटनास्थल झारपखरिया पुलिस पहुंची मृतदेह जबत कर शव व्यवच्छेद पीआरएम मेडिकल को पठाई। शव व्यवच्छेद पर परिवार वर्ग को हस्तांतरित कर सूचना मिलुछि। परवर्ती खबर रक्त जुड़बुड़ अवस्था दरकांडिया ग्रामर अवसरप्राप्त जवान मृतदेह उद्धार। बांगरीपसी थाना अंतर्गत दिघी पंचायत दरकांडिया ग्रामर गुबाई माझी मृतदेह रक्त जुड़बुड़ अवस्था रास्ता कड़े मिली। से भारतीय जवान भावे चाकरी अवसर नहीं। दीर्घ समय पर खबर पाई बांगरीपसी अग्निशम बाहिनी घटनास्थल पहुंची उद्धार कर बांगरीपसी गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती करथिले। सेठारे डाक्तर तांको मृत घोषणा करछंती। शव व्यवच्छेद पर परिवार वर्ग को दिवा 4 घटिका समय मृतदेह को हस्तांतरित करा जायछि। तेबे वर्तमान सुधा मृत्युर कारण स्पष्ट हो पारि नाही। पुलिस तदंत जारी रखिछि। परवर्ती खबर बड़साई थाना अधीन चेंगुआ मंगलपुर ठारे गंगाहार नदी में सृष्टि होइतिबा घाई क्रमशः बढ़ी बढ़ी मंगलवार अपराह्न 2:30 सुधा पाखापाखि 25 फुट अवसार पर्यंत पहुंची बेले बन्या प्राणी शह शह एकर चाष जमी को माड़ी चली। सूचना मुताबक लघुचाप जनित वर्षा फल मयूरभंज जिले में समस्त नदी मानकर जलस्तर वृद्धि पाई बेले जिला को रेड अलर्ट रे रखा जाइथिला। जिला प्रशासन पक्षर तदनुजाई संभाव्य बन्या स्थिति को दृष्टि रखी मुकाबला निमंते व्यापक पदक्षेप ग्रहण करा जाइथिला। तेबे समस्त नदीर जलस्तर बढ़िथिबा बेले सेभली बन्या स्थिति उपजी नथिला। मात्र चेंगुआ मंगलपुर ठारे गंगाहार नदीर आड़ीबंधरे घाई सृष्टि होई क्रमशः यह बढ़ी बढ़ी 25 मीटर घाई परिणत होइथिला। जहाद्वारा बन्या पानी नदी बाहरी शह शह एकर चाष जमी को माड़ी जाइछि। बन्या पानी चाष जमी को माड़वा द्वारा धान गछ उपरे बाली चरी जिबार स्थिति सृष्टि होइछि। एहा द्वारा एकर एकर धान फसल को नहीं चाषी माने चिंता प्रकट करछंती। गंगाहार जलस्तर न कमिया पर्यंत आड़ीबंध मरामती असंभव बोली जना पड़छि। परवर्ती खबर मणदा निकटरे अजाणा गाड़ी धक्का जड़े गुरुतर। जातीय राजपथ 49 मणदा निकटरे मंगलवार राति 8 घटिका समय एक अजाणा गाड़ी धक्का साइकेल आरोही अशोक विषय गुरुतर होते। एक द्रुतगामी अजाणा गाड़ी धक्का दे घटनास्थल पलाई जाइथिला। स्थानीय युवक मैंने गुरुतर को उद्धार कर 108 आम्बुलेंस जोगे आनी बांगरीपसी गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा कराइछंती। परवर्ती खबर महिला को धक्का देला बाइक चालक मृत महिला गुरुतर। संध्या प्राय 8 घटिका समय घटी जाइए एक मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना। सूचना अनुसार मरडा ब्लॉक अधीन कलराफुलिया छक निकटरे 12 माइल पटु आसुवा महिला को
କଲରାଫୁଲିଆ ଛକ ନିକଟରେ ସମାନ ଦିଗକୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ବାଇକ୍ ଯାହାର ନମ୍ବର ହେଉଛି OR11L1953 ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ଜଣକ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ କିସାନତାଣ୍ଡି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଓ ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବାଘୁଆଶଳ ଗ୍ରାମର। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେତନଟୀ ବ୍ଲକରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:30 ସମୟରେ ଆୟୋଜିତ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ମାନ୍ୟବର ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ସନାତନ ବିଜୁଳି। ସନାତନ ବିଜୁଳିଙ୍କ ସମେତ ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିଡିଓ ଗୋପୀନାଥ ଖୋକାଙ୍କ ସଂଯୋଜନା ଏବଂ ପରିଚାଳନାରେ ଆୟୋଜିତ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବେତନଟୀ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କୌଶଲା ମାଝୀ, ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ ପରିଡ଼ା, ମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପାଦକ ରାଜକିଶୋର ସାହା, ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଶିଶିର କୁମାର ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥିଗଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ତଦାରଖ ତଥା ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ବେଳେ ବେତନଟୀ ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଆୟୋଜିତ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡରେ ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ଏହାକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ସୁପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଓଡ଼ିଶା, ଜୀବିକା ମିଶନ, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରମୁଖ ସକ୍ରିୟ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଉତଖମାଟାରେ ଧଳାପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଜବତ। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ 8 ସମୟରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ତହସିଲଦାର ରାଉତଖମାଠାରୁ ଧଳାପଥର ବୋଝେଇ 16 ଚକିଆ ଟ୍ରକ୍କୁ ଜବତ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ତହସିଲଦାର ଟ୍ରକ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେଇ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଟାଉନ ଥାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ଫାଳଝରି ଗ୍ରାମରେ ଘର ଉପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନ 5:30 ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବଣୁଆ ହାତୀ ପଶି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇବା ବେଳେ ଏଥିରେ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗାଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ବଣୁଆ ହାତୀ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଫାଳଝରି ଗାଁକୁ ପଶି ଆସିଥିଲା। ଗ୍ରାମରେ ସ୍ୱର୍ଗତ କାନ୍ଦନ ହାଁସଦାର ପୁଅ କିଷ୍ଣୁ ହାଁସଦାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ କରି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଥିବା ସହିତ ଘରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଧାନ ଚାଉଳ ଖାଇ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଘରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆସବାବପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ହାତୀ ମାଡ଼ି ମକଚି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ତେବେ ହାତୀ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ନେଇ ବଣୁଆ ପୂର୍ବ ସୂଚନା ପାଇ କିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ 2023 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମଧ୍ୟ କିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଳରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଠାରୁ ରଙ୍ଗାମାଟିଆ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ, ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ। କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ଦୁଧିଆଣୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ବଳରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଠାରୁ ରଙ୍ଗାମାଟିଆ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। କରଞ୍ଜିଆ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଦେଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଣେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦେଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 5 ଘଟିକା ସମୟରେ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାସ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରରୁ ରଙ୍ଗାମାଟିଆ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଭଦ୍ରା ମାରାଣ୍ଡି, ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବ ନେତା ନାରାୟଣ ମାରାଣ୍ଡି ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଥିବା ଏହି ରାସ୍ତାକୁ କଂକ୍ରିଟ କରିବାକୁ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରାସ୍ତା ମରାମତି ନେଇ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ପରଖିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେମକାନ୍ତ ସୋଏ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ 12:48 ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟିକା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି
उच्च विद्यालय पड़ियाठारे मंगलवार दिवा 11 घटिका समय सुभद्रा योजनार शुभारंभ कार्यक्रम अनुष्ठित होइछि। एही कार्यक्रम में बांगरीपोषी विधायिका संजली मुर्मू जोगदे सुभद्रा योजना विषय में उपस्थित जनसाधारण को अवगत कराइथिले। एही कार्यक्रम में स्थानीय बीडीओ, तहसीलदार, एसएसजी ग्रुपर महिला एवं स्थानीय जनसाधारण उपस्थित रहिथिबा देखिबाकु मिलिथिला। परवर्ती खबर ठाकुरमुंडा ब्लॉक महुलिया थाना गौड़बाहाली ग्राम में पुराणापाणी साहि भालू आक्रमण में 2 जन आहत होइछन्ति। सेमाने हेले ससुर गाग्राम हो बयस 55 वर्ष एवं ज्वाई चिनसिन सिंह बयस 27 वर्ष। परिवार लोके ठाकुरमुंडा गोष्ठी चिकित्सालय को आनी 2 जन को चिकित्सा कराइछन्ति। घटनार प्रकाश जे पुराणापाणी साहिर गग्राम हो बिल पाखरे थिबा पोखरी को सकाळे शौच हेबाकु जाइथिले हठात जंगलरू एक भालू बाहरी गग्राम को आक्रमण करथिला। से पाटी करिवारु किछि दूर थिबा चिनसिन सिंह दौड़ी आसी गाग्राम को भालू आक्रमण रक्षा करथिले। भालुटी गाग्राम को छाड़ी चिनसिन को आक्रमण करी जंगल को पळाई जाइथिला। भालुटी गाग्राम को बाम जंघरे कामुड़ी जाइथिबा बेले चिनसिन को डाहाण गोड़रे आंठुरे कामुड़ी जाइथिबा जणा पड़िछि। परिवार लोक माने एम्बुलेंस जोगे ठाकुरमुंडा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को आनी 2 जन को चिकित्सा कराइछन्ति। चिनसिन को घर झारखंड राज्य रे से 3 वर्ष हैला ससुर घरे रही आसथिबा जणा पड़िछि। गौड़िया बाहाली गाँव में नियमित व्यवधान रे लोके भालू आक्रमण शिकार होउथुबा देखा जाउछि। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु अनेक अनेक धन्यवाद।